वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर से टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेरा की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए और एडमिरल ब्रेड कॉपर से कमान संभाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की शानदार और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एडमिरल कॉपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मी चीफ ने एतमाद का इजहार किया कि बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से भी मुलाकात की है और मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने जनरल कैन को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दे दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेक्शन भी हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ला सैफुल्लाह बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की बदौलत आज आला स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे आज ये देख कर बेहद खुशी है कि इकरामुल्लाह एक पुरएतमाद, पुरजोश, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका है। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह को कलम और निसाबी सरगर्मियों में मदद के लिए अपनी ज़ाती हैसियत में टैबलेट का तोहफ़ा दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि ये तालीम के उसूल में इकरामुल्लाह के लिए मुफीद साबित होगा। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को उसकी ज़िंदगी बदलने का वसीला करार दिया। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह को वज़ीर आज़म हाउस से खुद अलविदा कहकर रुखसत किया। इकरामुल्लाह लॉरेंस कॉलेज मरी में 9वीं जमात का तालिब इल्म है। मुलाकात में लॉरेंस कॉलेज के प्रिंसिपल और हाउस मास्टर भी मौजूद थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं और एक हाइब्रिड निज़ाम मुसलत किया गया है। इस वक्त इंतज़ामिया के दबाव की वजह से फैसले हो रहे हैं, जिससे पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया जा रहा है और असम्बली को भी कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, जो कौमी इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला से मुशावरत की जाएगी ताकि इसे बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। असद कैसर ने मुतालबा किया कि पार्टी के बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उरूज पर हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं और पाकिस्तान और आज़ादी की जंग अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान में आईन व कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला जवाज़ नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि हमें कर्जों में डुबोया हुआ है और तनख्वाहों के लाले पड़े हैं। सूबे का चार्ज मिला, सूबे को माली तबाही से निकालकर कामयाबी की तरफ गामजन कर दिया है। अली अमीन ने दावा किया कि 17 माह में सूबे ने 250 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी हासिल करके नई तारीख रकम की है और कर्जों की अदायगी के लिए 190 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम किया है। हदफ 300 अरब रुपए है। KPK में शफाफियत, खिदमत और तरक्की में मुल्क भर में मिसाल बन चुका है। अपडेट करेंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गए। शर्जील मेमन ने नेशनल स्टेडियम में यौम आज़ादी का ग्रैंड म्यूजिकल शो के लिए सहूलतों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इवेंट नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। जश्न आज़ादी की तक़रीबात सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की हैं, जो 1 अगस्त से जारी हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सिंध ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान बनाने की क़रारदाद सबसे
سے پہلے سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ سینئر وزیر نے بتایا کہ صوبہ سندھ جشن آزادی کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ کل ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ اور اپوزیشن لیڈر ایک ساتھ شریک تھے، جو اتفاق اور یکجہتی کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم میں 27,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور تمام نشستیں بک ہو چکی ہیں۔ جو لوگ گراؤنڈ نہیں آ سکتے ان کے لیے مختلف مقامات پر بڑی اسکرینیں نصب ہوں گی۔ شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی بھی ہوگی۔ تو دوسری جانب سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمشنر ہاؤس کراچی میں ٹرانسپورٹر کے وفد نے حاجی یوسف اور جام عالم کی قیادت میں سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کمشنر کراچی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، کراچی پولیس چیف اور دیگر بھی موجود تھے۔ شرجیل انعام میمن نے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی۔ شرجیل میمن نے بھی کہا کہ سندھ حکومت جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ انسانی جان کا زیاں ناقابل تلافی ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ تشدد اور توڑ پھوڑ مسائل کا حل نہیں، ہم تمام فریقین کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹ سیکٹر کے مسائل حل کریں گے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی، ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ڈمپر مالکان ڈمپرز میں کیمرہ ٹریکر کے ساتھ انشورنس اور ڈرائیورز کا لائسنس یقینی بنائیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان عراق کے شہر بغداد پہنچ گئے۔ عظیم اسلامی عالم اور صوفی بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی، سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور معروف الخرقی کے مزارات پر حاضری دی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پاکستان کی سلامتی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم بعمل اور متبع شریعت ولی اللہ تھے۔ ان کے مزار پر حاضری باعث مسرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے صوفیہ نے اپنے قول و عمل سے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دیا۔ سخت ضرورت ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشکلات میں صبر و استقلال کا دامن تھامنے والے، ظلم و ستم پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ آج ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور مذہبی فرقہ واریت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپڈیٹ کریں گے پنجاب کے طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ کا پورٹل ایک بار پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر طلباء کے نام پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے پیارے پنجاب کے طلباء، آپ کے خواب صوبے کے مستقبل کی دھڑکن ہیں۔ الحمدللہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام سے 80,000 نوجوان ذہنوں کو پھلنے پھولنے اور اڑان کے لیے پر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 50,000 طلباء پہلے ہی اپنے ہونہار اسکالرشپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مزید 30,000 ہونہار اسکالرشپ دیے جائیں گے اور اس کی تعداد مزید بڑھائی جائے گی۔ گزشتہ سال سے ہونہار اسکالرشپ پروگرام 67 فیوچر پروف ڈسپلنز میں طلباء کے لیے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبے میں طلباء کو وہ صلاحیتیں اور مواقع دیے جا رہے ہیں۔ طلباء یقین کے ساتھ ہونہار اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں اور شوق کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ طلباء کی کامیابی ہمیشہ میرا سب سے بڑا فخر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔